নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, এছএ নিউজ অসমৰ তৰফৰ পৰা মই দীপাঞ্জলি দাসে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, বিবাহ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু বিবাহৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। কাৰণ এখন বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে কেনেধৰণৰ কিমান অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। এখন বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাওঁতে কন্যাগৰাকীৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী যৌতুক হিচাপে দিব লগা হয়। লগতে আলহী অতিথি অভ্যৰ্থনা কৰা, নিমন্ত্ৰণ জনোৱা, দৰা কইনাৰ সাজ পোছাকৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। এই অৰ্থখিনি যোগাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে অভিভাৱক তথা দুখীয়া পিতৃ মাতৃ যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটত ভোগে। গতিকে বহুতো অভিভাৱকে নিজৰ মান সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ঋণৰ বোজা লয়, বিভিন্নজনৰ পৰা ধাৰ লয় আৰু শেষত এদিন আত্মহত্যা কৰাৰো দৃষ্টিগোচৰ আমাৰ নোহোৱা নহয়। আমাৰ সমাজত এনেকুৱা যথেষ্ট উদাহৰণ আছে। কিন্তু এটা সুখ খবৰ যে হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে বৰ্তমান সময়ত যৌতুকমুক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰি পিতৃ মাতৃক সকাহ প্ৰদান কৰাৰ লগতে সমাজত এটা নতুন আদৰ্শ স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। আজি আপোনালোকক মই এনে এখন বিবাহ দেখুৱাম, যিখন বিবাহত এটা টকাৰো লেনদেন নহয়, সম্পূৰ্ণ যৌতুকমুক্ত বিবাহ হয়। কোনো এটা পক্ষৰ কোনো ধৰণৰ খৰচ নহয়। পৰমাত্মাৰ বাণীৰে মাত্ৰ 17 মিনিটত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিবাহনো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ এছএ নিউজৰ টীম বৰ্তমান উপস্থিত আছে হাৰিয়ানাৰ সতলোক আশ্ৰমৰ ধানানা ধামত। ইয়াত বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ অৱতৰণ দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ আছে। এই অৱতৰণ দিৱস অনুষ্ঠানত আজি 28 জোৰা যুৱক যুৱতীৰ যৌতুকমুক্ত বিবাহ ইয়াতে এতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে। গতিকে আমি সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰাও আমি কিছু কথা জানিম যে এনেধৰণৰ বিবাহৰ দ্বাৰা তেওঁলোক কিমান সুখী হৈছে। গতিকে বলকচোন আমি তেখেতসকলৰ সৈতেও কথা পাতি তেখেতসকলৰ মনৰ বতৰা লওঁ। গতিকে আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া পৰমাত্মাৰ বাণীৰে এটি মংগলাচৰণেৰে যৌতুকমুক্ত বিবাহ আৰম্ভ কৰা হৈছে। মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। প্ৰায় 17 মিনিটত সম্পন্ন হোৱা এই বিবাহ সঁচাকৈয়ে অতুলনীয়। এয়া সমাজৰ এক নতুন আদৰ্শ স্থাপন কৰিছে সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে। বিভিন্ন ঠাইৰ এয়া যুৱক যুৱতীসকল, বিবাহ উপযুক্ত যুৱক যুৱতীসকল আহি এয়া দৰা কইনাৰ সাজত বহি আছে আৰু পৰমাত্মাৰ বাণীৰে তেখেতলোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈ আছে। এয়া চাওকচোন, সঁচাই এক অগতানুগতিক, এক বিৰল দৃশ্য। নাই কোনো বাৰাতি, নাই কোনো বেণ্ড বাজা, নাই কোনো ডেক ডিজেৰ মিউজিক, নাই কোনো হাই হুৰুমি, মাত্ৰ পৰমাত্মাৰ বাণীৰে এই বিবাহ সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ আছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া সঁচাই এক বিৰল দৃশ্য, এক অগতানুগতিকভাৱে সম্পন্ন হৈছে এই বিবাহ। এই বিবাহত নাই কোনো বাৰাতি, নাই কোনো বেণ্ড বাজা, নাই কোনো হাই হুৰুমি। এটি শান্তিপূৰ্ণভাৱে পৰমাত্মাৰ বাণীৰে মাত্ৰ 17 মিনিটত সম্পন্ন হৈছে এই বিবাহ। এয়া আমাৰ সমাজৰ বাবে এক নতুন আদৰ্শ। বিশ্বৰ তত্ত্বদৰ্শী সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে সমাজৰ পৰা যৌতুকমুক্ত ৰাক্ষসক নিধন কৰি সমাজখন সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেখেতে কয় যে বিবাহ দুটা আত্মাৰ মিলন হয়। এয়া পৰমাত্মাই তেওঁলোকৰ মিলন আগতেই ঠিক কৰি থৈছে। গতিকে ইয়াত বাহ্যিক আড়ম্বৰতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে চাওকচোন, এই যৌতুকমুক্ত বিবাহ চাবৰ কাৰণে আমাৰ পেণ্ডেলত কিমানখিনি ৰাইজ এয়া বহি আছে। এয়া সমাজৰ এক অগতানুগতিক পদক্ষেপ। আমাৰ দুখীয়া পিতৃ মাতৃৰ বাবে নিশ্চয় এয়া ভাল খবৰ। অনাগত দিনত এই বিবাহে আমাৰ দুখীয়া পিতৃ মাতৃক নিশ্চয় সকাহ প্ৰদান কৰিব আৰু যুৱক যুৱতীসকলো এক নতুন আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। তেওঁলোকে নিশ্চয় এই কথা অনুভৱ কৰিব যে বিবাহ কেৱল টকা পইচাৰে সম্পন্ন নহয়, দুটা
পৰমাত্মাৰ মিলনেৰে পৰমাত্মাৰ বাণীৰে পৰমাত্মাৰ আশীৰ্বাদেৰেহে সম্পন্ন হোৱা বিবাহ পিছৰ পৰ্যায়ত এক সুখী জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, বাহ্যিক আড়ম্বৰতাৰে সম্পন্ন হোৱা বিবাহতকৈ আমাৰ এনেদৰে যৌতুকমুক্ত বিবাহ সম্পন্ন কৰা যুৱক যুৱতীসকল বিবাহৰ পিছত বেছি সুখী হয় বুলি আমি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনৰ বক্তব্যৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ। কাৰণ ইয়াত কোনো যৌতুকৰ কথা নাথাকে। এই যৌতুকৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন বোৱাৰীক জুই জ্বলাই দিয়া হয়, তেওঁ শহুৰৰ ঘৰত বিভিন্ন অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে তেওঁৰ এটা অশান্তিপূৰ্ণ জীৱন যাপন কৰি শেষত আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে সেই যৌতুকমুক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰি সমাজৰ সেই অশান্তি নিৰ্মূল কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে। সঁচাই এয়া সমাজৰ বাবে সুখবৰ। এয়া আপোনালোকে চাওকচোন, ইয়াত 28 বিবাহ উপযুক্ত যুৱক যুৱতীয়ে শাৰী পাতি বহি আছে। তেওঁলোকে পৰমাত্মাৰ বাণীৰে নিজৰ বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে আৰু তেওঁলোক সুখীও হৈছে। নমস্তে। सर आप लोग कहाँ से हैं? मैं सिर्फ हरियाणा से। अच्छा, आज जो आप लोगों का विवाह संपन्न हुआ है, हाँ जी, वो कैसा अनुभव हुआ आप लोगों का? वो बहुत बढ़िया अनुभव है मैम, क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है। बिल्कुल परमात्मा की दया से किसी भी प्रकार का कोई दहेज ना लेना ना देना, और परमात्मा के ज्ञान के द्वारा और परमात्मा की अमृत वाणी के द्वारा हमारा विवाह संपन्न हुआ है। नमस्ते मैम, आपका अनुभव बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। परमात्मा की उसमें शादी हुई है। थैंक यू। नमस्ते, सच्चाई। आप लोग कहाँ से हो? करनाल डिस्ट्रिक्ट। आज विवाह करके कैसा अनुभव हुआ? इतना सिंपल सा शादी किया आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल सिंपल। संत रामपाल सिंह महाराज के आदेश अनुसार हो जी। अच्छा लगा। नमस्ते सर, सच्चाई मैम। आपका अनुभव कैसा है? मैम ठीक है, बढ़िया है। परमात्मा की दया से ये दहेज रूपी राक्षस से इतना सिंपल सा शादी करके आपका अच्छा लगा? हाँ बढ़िया मैम। थैंक यू। नमस्ते, सच्चाई जी। आप लोग कहाँ से हैं? हम यूपी से आए हैं। अच्छा, संत रामपाल जी ने इतनी सिंपल तरीके से जो शादी किए हैं, उसके इस पदक्षेप को आप लोग क्या बोलेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जो मिशन चला रहे हैं ना, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका अनुभव बताइए सर। सच्चाई संत रामपाल जी जो विवाह करा रहे हैं, यौतुक मुक्त विवाह, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये समाज के लिए कितना कारगर होगा? ये हमारे गुरुजी एक मतलब ये जो विवाह करा रहे हैं रामायणी 17 मिनट में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये एक समाज के लिए एक संदेश है, उनके मतलब संदेश है कि ये हमारे समाज में एक मतलब वो व्यवहार अच्छा फैल रहा। जो मतलब दहेज लेते हैं ना, ये कुरीति से बच रहे हैं हम लोग। दहेज लेना महापाप है, हमारे गुरुजी ने बहुत बड़ा पाप बताया इसे, क्योंकि ये मतलब ऋण चढ़ता है अपने एक दूसरे के ऊपर। हम एक दूसरे का लेते हैं तो ये अगले जन्म में मतलब किसी न किसी योनि में चुकाना पड़ता है। हमारे गुरुजी इस मार्ग में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ये बिना मतलब दहेज रहित विवाह करा के। शादी बोल के इतना उमंग होता है, इतना तैयारियां होता है, लेकिन आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप लोगों को बुरा नहीं लगा क्या? नहीं, हमें कोई बुरा नहीं लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से एक हमारी शादी करा दी। क्योंकि जो मतलब आज के समय में जो आडंबर कुरीतियाँ फैली हैं ना, उनमें कई तरह के बेटी के बाप के ऊपर इतने कर्ज हो जाते हैं कि वो चुका नहीं पाता, अपने जीवन में धक्के खाता रहता, मजदूरी करके चुकाता रहता और कोसता रहता। कई लोग तो फांसी लगा के मर जाते हैं। हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से एक शादी करा दी। हम लोगों को ये दहेज दिया है, जीने की राह है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এতিয়া কেইবাযোৰাও দৰা কইনাৰ সৈতে ইতিমধ্যে আমি কথা বতৰা পাতিলোঁ। তেওঁলোক বহুত সুখী হৈছে কথা বতৰা। তেওঁলোকে কৈছে যে সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে এয়া বহুত এটা ভাল কাম কৰিছে সমাজৰ কাৰণে, কাৰণ যৌতুকৰ কাৰণে বিভিন্নজন অভিভাৱক তথা পিতৃ মাতৃ আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হৈ পৰে, আৰু কন্যাগৰাকীয়েও শহুৰৰ ঘৰত বিভিন্ন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে সেইখিনিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে যৌতুকমুক্ত বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকৰ জীৱন ধন্য কৰিছে বুলি তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে। নমস্তে,
सर साहिब जी। आप लोग कहाँ से हैं? झांसी ललितपुर से हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों ने आज जो सिंपल तरीके से आप लोगों का शादी किया संत रामपाल जी महाराज ने, आप लोग इस विवाह से खुश हैं? जी बहुत खुश है बहन जी, हम बहुत खुश। परमात्मा की दया है, इससे हमारी दहेज मुक्त रमैनी हुई है। बस कभी नहीं सोचा था हमने कि हमारा भी ऐसे विवाह होगा। जी, ये गुरुजी का ज्ञान हमें मिला तो हमें प्रेरणा जगी है कि हाँ हो सकता है दहेज मुक्त शादी। मन में कोई दुख नहीं है? जी नहीं। आपका क्या अनुभव है? बहुत अच्छा है जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ये हमारी दहेज मुक्त रमैनी हुई है। आप लोग बहुत खुश हैं ना? बहुत खुश है जी। आप लोग के घर का लोग खुश है नहीं? सब खुश है जी, ऑल फैमिली। सब खुश। हाँ जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। सत साहब जी। आज जो आप लोगों का शादी हुआ है, इस शादी से आप लोग खुश है क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश है। और हम तो चाहते हैं कि समाज में हर कोई समझदार, आज का समाज पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा है, तो हर किसी को समझना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज किस मिशन को चला रहे हैं। और ये रमैनी जी जिसे शादी की जाती है तो किस तरह की हो रही है और क्यों कराई जा रही है और इसके पीछे का मकसद क्या है, ये समझना चाहिए हर किसी को, समाज को पढ़ा लिखा है तो। और मेरा तो ये कहना है कि समाज में जो दहेज पहले से जो चली आ रही कुप्रथा है, जो दहेज रहित शादी आज के समय में हो रही है, पहले जो दहेज बहुत ज़्यादा लेन देन हो रही थी और इसी कारण बहुत सारे पहले के समय में भ्रूण हत्या के बारे में सुना होगा आपने, तो ये सब पहले बहुत सारी कुप्रथा चली थी जिसके संत रामपाल जी महाराज के मिशन के माध्यम से हम इसको विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चल रहा है वो इसमें सारे कुरीतियों का मतलब समाज से मिटाई जा रही है। यहाँ तक छुआछूत से लेकर हर तरह की समस्याओं को मिटाई जा रही है और साथ ही साथ में अभी दहेज रहित शादियाँ कराई जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और समाज के मैं तो कहूँगा कि मैं भी शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और इसी तरह समाज में पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा है, तो सभी को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के मिशन को समझें और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके दहेज रहित शादियाँ करें। समाज में क्यों ना की जाए, पर अपने दहेज को मतलब दहेज को अवॉइड करके सिर्फ बगैर लेन देन की शादी करके देखिए और जो खुशी उससे मिलेगी वो समाज में दिखावा करके कभी खुशी नहीं मिल सकती। ऐसी बात है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपको कैसा लगा इसे शादी? अच्छा लगा। थैंक यू।